कैसी रही कॉन्फ्रेंस, क्या इसको एक कामयाब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ। बिल्कुल जो आज फैसले हुए हैं उन फैसलों पर ये जमातें भी और पूरी कौम कायम रहेगी। ये तारीखी नौयत के फैसले बात आ रही है कि आज जो आप लोगों ने वायलेशन की है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है। अच्छा किया है। कौन सी वायलेशन की है आप बताइएगा हमें, क्या वायलेशन की है हमने? हम बिल्कुल उसको से मंसूर था, उसके बावजूद अंदर आया गया। अच्छा, ये जुर्म किस किताब में है, किस कानून में, हम देख लेंगे। कमिश्नर साहब जी, हाँ, उनकी किताब में होगा, करने दें उनको। सर आपने कहा कि कल इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाते हैं तो मैं उनको छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा इसका कोई इम्कान नहीं है। ये फैसला हो चुका है, ये कौम का फैसला। तो अगर चले जाते हैं आपने कहा कि मंजूर पश्तीन और मारूम हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, हम उनको कौमी धारे का हिस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगा। नहीं, इस कॉन्फ्रेंस का नहीं, आइंदा की बात की है। वायलेशन हुई है, पर्चे होंगे। सर क्या करे, इसको भी वायलेशन कह दे तो करे। पर्चे होने जा रहे हैं आप लोगों की। सर क्या करे, खैर हो जाए। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं आप? गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? सब चीज़ों के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कैसे कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट होगा? कॉन्फ्रेंस बहुत ज़बरदस्त रही है, अच्छा ठीक रहा है, सही है। आप क्या कहेंगे? सवाल दोबारा अच्छा सही साहब, ये कहा जा रहा है जी इंतजामिया की तरफ से नहीं बात करेंगे। आम के जो मालकान हैं वो कहते हैं अब खतरा नहीं है, एक्सटेंशन भी हो गई है, जजेस भी मर्जी के आ गए हैं। क्या होगा देखते रहे। सलमान अकरम राज साहब, ये चीजें बेमानी हो जाती हैं जब तारीख मोड़ मोड़ आज की ये कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा हुई है ये भी निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन साबित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी। जो जज्बात यहाँ बयान किए गए हैं वो कौम के जज्बात हैं, वो सिर्फ चंद अमायदीन के जज्बात नहीं हैं। कौम अब मुत्तफिक है। देखिए, हम राब्ता रखते हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, वो सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो। ये अब कौम का फैसला है। कौम अब नहीं सहेगी मजीद फस्तायत को। इस इवेंट के बाद अब नेक्स्ट क्या, कौन सा इवेंट होगा? क्या सड़कों पर निकलने के इरादा रखते? तमाम ऑप्शंस हमारे सामने हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ना कर सकें, सब कुछ होगा। हम तवक्को करते हैं कि फस्तायत की जो कुव्वतें हैं होश के नाखुन लेंगी, बैठेंगी, बात करेंगी, और जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो इलेक्शन की लूट है, उसको वापस करेंगी। ये होना चाहिए, इससे आगे बात जानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फस्तायत बढ़ी तो फिर फस्तायत का जवाब दिया जाएगा। अच्छा सर, सच बोलने का भी कुछ मौके होते हैं सियासत में। आज जो बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, जो 26वीं तरमीम से मुताल्लिक जो कुछ हुआ, इसके बाद मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात होगी, ऐसा अमर होगा जो माने हो। देखिए, ये तो एक कामरान मुर्तज़ा साहब ने चूँकि कुछ गुफ्तगू की थी, गौहर साहब ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इन सबसे बहुत बड़ी बात है। वो कौम के मुस्तकबिल की बात है, वो तारीख़ी अमल का हिस्सा बनने की बात है, वो जमहूरियत की बात है। मैं नहीं समझता इन छोटी मोटी बातों से कोई तात्तुल आएगा। मुज़ाकरात क्यों हो रहे थे कि अगर आपका मुत्तफिक ही नहीं हो रहे थे? हम कोशिश कर रहे थे कि वो वोट ना करें 26वीं आईनी तरमीम के लिए। हमारा मकसद तो ये था, हमारा मकसद थ्रू आउट ये था कि उनको रोका जाए 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने से। यही कामरान मुर्तज़ा साहब कह के गए थे कि 7 बंदों को उठा लिए, 14 भी उठा सकते हैं। ठीक है। हम तो आर्टिकल 199 नहीं ख़त्म करवाना चाह रहे, हम 10A नहीं ख़त्म करवाना चाह रहे। वो तो कह रहे थे कि हमने कुछ चीज़ें दांत निकाल दिए। जी, कुछ चीज़ें उन्होंने ज़रूर बचाई, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि जो अदलिया की हालत हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो एक जहर है जो पूरे आईनी निज़ाम में सरायत कर गया है। लिहाजा हमने बिल्कुल मुखालफत की। हमने आखिरी दिन तक कहा कि वोट ना डालिए इसके हक में। एलामिया में मुश्तरका तौर पर कहा गया है कि इकट्ठी जदोजहद होगी इसके लिए, लेकिन जाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा ये गुफ्तगू हुई है, यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे कोई सिलसिला नहीं है इसका। बिल्कुल ऐसा नहीं। कब कहा उन्होंने? ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको भेज देता हूँ, मैं भेजूंगा। आज का जो एलामिया है हम उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं देखा गया हमने। देखिए, रिहाई तो होगी जब कानून और आइन का निफाज होगा। हम और किसी तरीके से तो रिहाई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आइन और कानून का निफाज हो, रिहाई अपने आप हो जाए। वैसे तो आप हर जगह मुतालबा करते हैं, आज एलामिया में मुतालबा सामने नहीं आया। आप लोगों ने ये नुक्ता नहीं रखा पॉइंट इसमें? देखें, ये सियासी वर्कर्स की बात हुई, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है। ये PTI का कोई इनफरादी एलामिया नहीं है। इसमें बिल्कुल शामिल है तमाम सियासी वर्कर्स की रिहाई।
کیا پی آئی الگ حیثیت میں بھی اس کے اوپر آگے چلے گی؟ عمران خان سے چونکہ انپٹ لینا بہت ضروری ہے، اس اعلامیے کو عمران خان سے ڈسکس کیا جائے گا یقینی طور پر، اور انڈیپینڈنٹ اس اعلامیے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بالکل اتفاق ہے ہمیں. اس اعلامیے کی تمام باتیں وہی ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں، جو ہمارا بیانیہ ہے، اس سے فرق کچھ بھی نہیں ہے اس اعلامیے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی تو کہہ رہے ہیں بالکل کہ ہمیں کسی قوت سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، ہم نے انہیں ایگزٹ کی بات ضرور کرنی ہے، آپ سیف ایگزٹ لیں، ادروائز کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے. ہم نے جب مذاکرات ختم کیے تو یہی وجہ تھی، ہم پہ بالکل یہ بات عیاں ہو گئی کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان صاحب صدر فہرست ہیں یا عمران خان صاحب ہیں اس میں؟ ہم نے ہر سیاسی کہہ دی، چاہے عمران خان صاحب ہو، مرزا جتوئی صاحب ہو، جو بھی ہے ذکر کر دیا، اصولی بات ہوتی ہے. عباسی صاحب جنہوں نے آپ کو آج یہ کمرہ نہیں کھولنے دیا، وہ آگے آپ کو کیا کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت سے لوگ ایسے پہلے آئے ہیں، ہم نے بہت دیکھ لیے. آج کی اس کانفرنس کے بعد اب نیکسٹ لائے عمل کیا، اگلا لائے عمل کیا، سڑکوں پر بھی نکلیں گے آپ لوگ؟ سڑک بعد میں آتی ہے، پہلے اپوزیشن کی سوچ کو متفقہ کرنا ہے. 1 سال سے اپوزیشن سوچ پہ اتفاق نہیں کر سکی، ابھی بھی تحفظات ہیں، ابھی بھی اختلافات ہیں، ان کو دور کرنا ہے. اپوزیشن کی سوچ ایک بڑا نہیں ہے، لیکن کم از کم آئین کے معاملے پر بات کر رہے ہیں، ان کو جب تک ساتھ نہیں ملاتے. میرے بھی تحفظات ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحفظات ہیں کہ سوچ بدلنی پڑے گی. پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ ہے 4 سال کا، ان کو اس کو بدلنا پڑے گا، اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم بھی آئین کی بات کریں گے، ہم بھی قانون کی بات کریں گے، ہم بھی جمہوریت کی بات کریں گے. اگر موقع ملے تو عمران خان سے جیل میں ملیں گے؟ جی موقع نہیں، وہ ملنا چاہیں بالکل میں حاضر ہوں. آپ نہیں چاہیں گے؟ نہیں، میری کوئی ان سے بات ایسے کرنے والی بھائی نہیں صاحب یہ ہے. بتائیے گا جب پی ڈی ایم کی ملنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں. پی ڈی ایم کی تحریک چلی تو آپ اس میں بھی سرکردہ تھے، یہ بتائیے گا کہ جتنا شہباز شریف کو کانفیڈنس ہے کہ حکومت نہیں گرے گی، اسی طرح عمران خان کو بھی کانفیڈنس تھے کہ جنرل فیض کی حکومت گری ہوئی ہے، یہ وقت پاس کر رہے ہیں. یہ وہی پی ڈی ایم والی کانفرنس ہی ہے، وہی لوگ ہیں. صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اٹھ کے اقتدار میں چلے گئے اور پی ٹی آئی اقتدار سے اٹھ کے یہاں آ گئی ہے. عباسی صاحب کب تک دیکھ رہے ہیں حکومت کو ختم ہوتے ہوئے کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اپنا مکمل کرے گی ٹینیور مکمل ہو چکا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی صاحب 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کروا لی، ججز اپنے مرضی کے لے آئے، سینیورٹی کا معاملہ انہوں نے سر آئینی بینچ بنوا لیا. اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے کوئی؟ تو پھر جس عمل کا ملک کو فائدہ نہ ہو وہ کسی کو کوئی اقتدار میں طول نہیں دے گا. آج ملک کے حالات دیکھیں، آپ 2600 ترمیمیں کر لیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اقتدار کو طول نہیں ملے گا. جس حکومت کے پاس مورل مینڈیٹ نہ ہو، عوام کے نمائندگی نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ بات یاد آپ کو رکھیں. کبھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میاں صاحب ایسے کریں گے، ایسے گر جائیں گے؟ نہیں، وہ گرنے کی بات نہیں، ان کی سوچ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے. اب یہ اس کا ان کو ہی بھگتنا پڑے گا.